Let's go! Yo guys, 30 pesos, merienda challenge. Nay, pabili. Apat na siomay. Magkano yung siomay na yun? 5 isa. 5. Orange na lang kayo. Range 10 yun. 10 lang. So guys, kanina nga lumabas tayo para mag 30 pesos merienda challenge. So ang nabili natin ay siomay, 5 pesos each. So apat yung binili natin. Tapos 10 pesos na twist o. So lahat 30 pesos. Kaya tara, tikman na natin to. Ayan, testing na natin siya guys. Meron siyang chili garlic. So tara, kain natin. First bite. Dip pa natin sa toyo. Nasa ilalim kasi yung sauce eh. Last bite. At syempre, kailangan may panulak. Orange juice na twist o. So yun na nga guys. Naging successful ang 30 pesos merienda challenge natin. So, susunod ulit.